Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Man kita kerina man kam singgih dah acara tenda pemirsa Rosyad TV. Walhamdulillah, mengatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala ngukai pertemukan ka kita bersuari selasa ina kap kerina bes hidayah Allah bes nikmat Allah kemudahan bes Allah nari kerina makana acara tenda terlaksana bagi kape kam singgih dah acara tenda berikan Allah menkam kerina kelapangan waktu sehat ka bagi kerina ya makana idah dua acara tenda. Enda kap salah sada sarana ta erlajar. Nah, sebab erlajar bisa selama enda bagi ngom seri si belas kan enda wajib membantah kerina rahnina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Erlajar ai lik kewajiban kita kerina kalau muslim. Besar lajar enda sitah gua ibadah men Allah Subhanahu wa taala. Gundari bagi sitah du kerina sehingga mengautah du acara tenda ayam si pelajari sejarah pegeluh Nabi Muhammad SAW juga mereka Nabi Muhammad SAW pegeluhna gua yang mereka sebarkan na Islam enda kerina perskrina gangguan sidat Nabi Muhammad SAW menjadi pelajaran dan bantah pudi-pudi wari. Enda gundari lanjutkan dengan kisah perang Uhud perang langadung pembahasan sedekah langadung anda selanjutkan ke perang Uhud. Enda perang kedua ya si nomor 2 ya perang Badar. Nah, perang Badar lebih ya. Emang ke perang Uhud. Nah, perang Uhud. Bagi kam si go ziarah umrah haji bagailah ku Saudi. Nah, menjah haji umrah mi Saudi. Biasanya ruh jelma kerina si haji umrah ia ku Uhud. Nah, jenam endap kisah nai. Entah selawat ka man Nabi Muhammad SAW bagi kapi menkerina keluargana menkerina sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW bagi kapi menkerina kaum muslimin si teladanina si ikutina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemirsa Rosyad TV simulai wa selanjutkan maksud wa hadaratil malaikah. Bes terakhir mereka Syahid Hamzah dibunuh Wahsy. Japu dibunuh Wahsy masuk Islam. Cara perang kaya masa Abu Bakar Siddiq perangnya ikut dia perang pasukan muslimin pasukan muslimin diperangi na Musailamah Al-Kazzab. Di budiwari masuk Islam ni. Bagi kap hidayah anda la sitah me bagai la sitah. Bagi kisah Umar la sitah di budiwari masuk Islamnya menjeleka Islamna. Anda terakhir mati Hamzah syahid ia radhiyallahu anhu bes tom kadi kai gelar lembing Wahsy. Bes peperangan enda ikut jai malaikat. Keterangan naja enda besada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas enda sahabat si ceritakan enda ra'aitu Rasulullah SAW yauma Uhudin wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu. Engau kidah lik dua kalak jelma labo dua kalak lik dua kalak bagailah di jelma ni tame ini cerita malaikat ni bagai kuidah Rasulullah SAW perangnya bes Uhud was pers Uhud Rasulullah ini dua jelma, dua laki-laki, dua dilaki bagailah. Perang Rasulullah Jair. Ikut dia perang Rasulullah SAW. Alaihi masyabun baydun ka asyaddil qitali ma ra'aituha qablu wala ba'du. Bajuna pentar nina. Perangnya aku idah peperangan ni sengit na idah Jai ikut dia terang dia semangat bagi sengit bagailah main-main. Tapi lo pernah ku idah si dua kala enda, la pernah ku idah
Encadung perang ai pelane ka kuidah bagai ibaratna. Ndain ca idahna. Andain ca idahna, me bagai idahna jua kala je bajuna mentar. Perang Rasulullah, lu perah kuidah. Encadung perang ai pelane ka kuidah. Bagai ya. Rahnina ulama anta MK Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, huma Jibril wa Mikail. Jadi anda maksudnya le penafsiran Jibril dan Mikail sebab li keterangan bes hadis riwayat Muslim sebab jem dikatakan gelarnya Jibril bes riwayat Muslim Jibril res Mikail. Mikail. Jadi ikut perang nada Jibril res Mikail. Harus bes perang Uhud. Perang Badar pilih ke malaikat bantu bagai anda pilih pertolongan bes Allah nari peturuhna Jibril ras Mikail. Enca anzalallahu subhanahu wa ta'ala nasrahu alal mu'minina. Enca peturuh Allah pertolongan. Kemenangan enggom bestan kalak muslimin aina. Nin jay jenda kari mulai setah gua pentingna si teladani si ikuti kai singgo instruksi perintah Nabi Muhammad SAW. Demi bes era perang adik kita kundari ajar Rasulullah kai 11 kan Rasulullah gua pengamalan ta. Sebelum jena pelajaran penting membantah kerina uga dampakna ia diselisihikin perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si larang-larang Rasulullah gua kari dampakna. Bagai anzalallahu subhanahu wa ta'ala nasrahu alal mu'minina. Engko perteruh Allah pertolongan jekrina kemenangan kari gulik menkalak mukmin. Fahasau al-kuffara bisuyufi hatta kashafuhum anil askari wa kanat al-hazimah. Engko ihalau me bagai engko ihalau engko kari bagai engko masuk ke wilayah kari musuh bagai ya. Engko ihalau engko bagi sebelah sadi menang ate. Makana sehku tenda-tenda peristirahatan negeri engko kujai kalau muslimai mi tanda-tanda mundur musuh me bagai ya. Lang jaka ge sehku jahadi adila mundur musuh me danci terhalau kari bagai idesak maksudnya idesak iya kalau kufraina. Engko hampir kalah bagailah. Engko kadi kemenangan dai engko idah tanda-tanda engko galang. Fawallal kuffaru la yaluna ala syai'in. Kiam kri kalau kafir dai tadi kena kai perje. Tadi kena kai sikadi tadi kena lah ni mau je aindakin onta aindakin ko tadi kena kiam. Nyawa me bagai. Wa nisa'uhum yad'una bil waili wasubur. Diburu si baba. Nah dikatakan baba kalau kufar diburu penyemangat. Gelah olah biar kalau kafir enda, gelah olah tadi kena peperangan sebab dia baba dan dehara diburu ikut jai me bagai. Tapi ko bagah kiam ya krina makana diburu si ikut perang skala kafir enda engko kadi sumpahina kadina kena bagailah. Gua mau sudah gua ada di burung rana. Membiarkan kau krina bagaikan kan bagai ya. Aku kai kembiaranmu ketandingkan kau kami bagai. Kita mesti gua di burung rana me bagai. Wa tabi'ahumul muslimun. Tapi kalau muslimin ayatnya terus. Ayat terus bagai. Desak terus. Hatta ajhaduhum wa waqa'u bai'an yanhabuna al-askara wa ya'khuduna ma fihi minal ghanaim wa nasiya. Wa nulana kasidai. Go idesak go ayaki bagai. Go idahlah harta rampasan perang da jekrina. Tadi kan melo ibaba. Lo ka sempat kajal memikirkan tadi go selamat bagai. Kai si beskit am kiam. Tadi nyawa je me bagai kiam. Ngau? Tadi kena engkau masuk kalau muslimin ku inti kalau kafir enda ingan Quraisy enda ingan peristirahatan entah ingan siap perang je gusus ku je serangan ai memang bagai engkau masuk bagi kata ndai masuk ya ku jantung musuh gusus ku je lani bonari bes peperang bes medan perang lapangan perangan ai tapi engkau masuk ku wilayah kalau kafir ai tadi kanlah kerina kai engkau dah je ganak gini engkau ni mah enda rampasan perang. Kari di Gundari, adi bes era Muslim SAW, Nabi SAW, anda ibadi. Adi mari dalam syariat san sedekah, kumpulkan kerina kai sidak bes peperang naina, cakap peturuh Allah api, tutungna kerina. Makana labo kari kuturuh api dilik dengar kalak cebudikan sa Gundari, adi Gundari bagai meserai kejujuran. Tapi dosa besar ya, si buat dilit bes peperangan, lit gay hampar harta rampasan perang, kantung kena. Dosa.
Sebelah bagi komandan kari bagi sa, me bagi ya. Ai ka perlunya kejujuran berperangai sebab anda ganimah anda balasan si ipercepat Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengisi seperang lang hadiah nami surga mati syahid. Me bagi. Goi dah harta ai ka hadi jelma ningna ai wajar ngai ibarat labo sahabat labo ibaratna lalit la salah. Ayah dilah salah Rasul, Nabi. Kerina salah. Kullu bani Adam khata'. Ini bagai ya. Kerina anak keturunan ini salah. Dikecualikan masjid pagi, Nabi Rasul. Ya maksum kin bagai. Wa nasiya mu'dhamur rumati wasiyat Rasulullah sallam ilaihim an la yabrahu makanahu. Engkau lupa. Lalu pura-pura lupa yang kau lupa. Kai iblaskan Rasul sallam nasihat iblaskan Rasul sallam mensi pasukan pemanah sidas bukit bagai fungsi na baga adi datas nari kita mesti dah kerina era peperangan mesti tah jenda muslim anda kade anda saudaraku muslim anda kafir hari belakang nari mi panah di atas nari ani mau bagi mi mesra kak gundar fungsi na pesawat tempura ani marenda panah das nari bagai enam fungsi baratna. Makana awal-awal kemenangan kaum muslimin ada sebab pemanah atas nari mutar pemusuhnya nyerang belakang nari langga di gunung Uhud ada di abi begam singo umrah di haji lah di gunung Uhud dan cak iputari bagai tapi dau lu pernah galak kada di lik ngade bajel mantah terdal tapi dau ni bagai mutar ya adi pemanah atas nari mai dah ai serang belakang nari panah minter panah bagai tapi engkau kiam kerina musuh, tadi ngan je kerina entah kayak pedang entah kayak kerina rampasan di baratna. Adi bagi gundari kiaman jelmi habis kantong na sen menaktakan melo pedulikan na bagi ya. Keteruh lah ya. Habis katakan dah jelma, sahabat jelma. Lo kabi katakan bagi Nabi lalik salah nami bagai sahabat. Ai makana kuteruh itugas ke Rasulullah ndai lupa ia fungsina jai datas kai ni Rasulullah kai kali terjadi kai kali hasil peperangan anggo idahkan bagi kemenangan olah kena ku teruh ya olah ku teruh oke apa gaya tapi nggo idah kerina harta rampasan ndai nggo lik jai nirciren jai kerina harta kalak kafir ku teruh kiam ku teruh dai ba. Tapi labu kerina ya, litna aja amar ma'ruf nahi mungkar tegak dengan je ya. Wa qalu ay qaumil ghanimah, ay al-qaumul ghanimah. Dhahara ashabuk ganimah go menang teman-teman tersingguar terus anda go menang. Famada tantazirut go kainar siti maya go dung perang. Apa bagi ibaratna? Go dung perang. Deba ko ka ipahamina engko kak dong perang, dah adi perang dengar, lah di atas kita. Tapi engko kak dong perang buku numin go kiam kalak kafir na tadi dengan pedang na tadi ngken. Takut teruhnya ni minang go buatin ajang na. Latah na gani maheda kari bagi-baginya. Das pe ya datnya. Bagi ya, lo ka daci ada jam rebutan, bagi rebutan lupa kak rebutan terkantong kan babana plastik babana guni bari gundari. Di perang babana guni, kadem guni ni, tali kari rampasan aku buat jangku. Lah bagai dah. Lah bagai. Dah pencinta dunia katakan cita niat neng mulai benar memang gaya. Ada sahabat niat nan tolong agama. Enggak. Aku terus yang ngudung perang, mau menang. Aku terus kayak nari sitiman. Nina komandan pasukan pemanah. Abdullah bin Jubair. Anasitum maqala lakum Rasulullah SAW. Lupakin kayak nak engkau ibelaskan Rasulullah membantah. Lupa. Gua makan lupa kayak bagai. Qalu Allah. Ini jawaban Allah demi Allah. La na'tiyanna an-nasa falanusibanna minal ghanimah. Kuteruhlah kita kai piningan enggo. Gok kadung perang, kuteruh kita gelas sidat jamta. Kerajaan tarah ja karye. Anina. Bebagai. Kuteruh sajalah kita. Wa nazara Khalid bin al-Walid ila khala'il al-jabali wa qillati ahlihi. Mai kuteruh dai ba. Labu kerina ku teruh komandan labu ku teruh ya teh dengan kai perintah instruksi Rasulullah dai. Tapi panglima perang sila pernah kalah. Sangana panglima perang itulah sila pernah kalah. Khalid ibn Walid. Aja Khalid ibn Walid di panglima perang lah pernah ya kalah.
Nan na kuda atas. Gua ka kurang kala tukang panah dah deh. Bagi. Gua banna me bagi. Fakkara bil khayli wa tabi'ahu Ikrimah. Abi Jahal. Bapana me mati bes perang Badar. Dua komandan kuda kala Quraisy. Sebelah kemuhnai sekebuhnai. Mai 200 kuda Quraisy. 100 ia komandan Khalid bin Walid, 100 ia komandannya Ikrimah bin Abi Jahal. Komandan kai gelar bahasa kapeleri kuda al-kutuh kau kat bagi kau kat kapeleri. Engkau nan aku di atas. Kau kat sidik naring di atas me bagai. Babana pasukan na kuda atas. Ruh Ikrimah pe babana pasukan na kuda atas. Melanggo seimbangnya. Kerilah si di atas termasuk si mati syahid radhiyallahu anhu Abdullah bin Jubair, komandan. Fahamaluhu ala man baqiya min ar-rumah faqataluhum wa amirahum Abdullah bin Jubair mati kerana syahid radhiyallahu taala anhum. Mula seimbang. Khalid bin Walid nikah pendekar. Ikrimah pendekar na Quraisy me bagai. Labu macam-macam pengalaman perang elit, labu pemula-pemula jadi si perang me bagai panglima. Ada panglima hebat. Lo bagi kita guna di panglima kundu lihat ya panglima me bandakan strategi me bagai ya. Tapi panglima Sinai ikut berperang. Ya, me bagai. Panglima Gundari pita ikut ngar perang, cuman struktur banda strateginya me bagai ya, bagi tugas. Enggak berarti kesimpulannya datas keri berarti si pemanah karya dilik terjadi gejolak teruh aina dilik sinolong maksudnya lalit nar simbantu dan nampati dan senan dilik godungkrina komandan dapat mati me bagai paring si teruh adi panah adi teruh ya kurang gak gadihna kurangnya fungsina paling jauh dari nari dan si panah adi ngodehir pasukan me bagai ya ingo pedang lah. Wadaratid dairatul muslimin ay mulai kacau. Lik gejolak ngom jai. Wa waqalit tira fi sufufihim ay lik kegoncangan pasukan kaum muslimin eda. Wa asbahu baina fakkai kamasah minal udu. Maksudnya jai dah bagai inda kaum muslimin dai. Ay fakkai ni ay bagi tengah me dua kadihna bagi dibuka be bisa ada. Ay da jik musuh tengah hay ngo muslim. Ngo ikepung maksudna. Gua ikepung. Ndak dikepung bagai muslim di atas nari dan si panahi. Bagai, ini lanjut tukang panah. Wa tafarraqat sufufuhum. Gua cerai berai. Lani berusaha di pasukan adi gua sada. Adi dia baca bagi gua cerai berai meluka. Tapi adi jumpa bagai saf. Ena muslim. Saf ya jumpa bagai. Gejolak nang. Tapi gua dia baca bagi meluka. Dugisa ibaratnya. Wa hawalal musyrikuna qatla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lid usaha membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab biasanya ada peperangan isi komandan darami. Pimpinan perang bagi kaum muslimin, pimpinan peperangan Rasulullah SAW. Bagi perang Uhud, perang Badar. Terbunuh Abu Jahal, milik goncang berskala kafir. Abu Jahal panglima ada pimpinan dan salah sana meskipun kada hede jene bes peperangan ini Abu Sufyan panglima bes Uhud Engkau tapi salah perkiraan sebab laukrina kalak kafirin dan tandaina Rasulullah fandafa rijalun minal musyrikina minhum ibnu Qum'ah alladhi aqbala yuridu Rasulullah sallam. Mulailah anak-anak perana bagaimana pasukan Quraisy pasukan Quraisy dikatakan Ayo mulai dari daramina Rasulullah salah sada gelarna Ibnu Qum'ah. Iyam daramina jangi Rasul kulaken jangi pimpin. Bagai daramina Rasulullah wa fatalaqahu Mus'ab faqatalahu zannan minhu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zannan minhu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bes daramina ja komandan Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa Mus'ab. Akap na Mus'ab da Nabi komandan bes Islam bunuh na mati syahid Mus'ab. Engkau adi salah bunuh. Enca bes peperangan ka. Enca ngaku saja kalau engkau ku bunuh Nabi kelakaian engkau ku bunuh Rasul nina laka krina sahabat da
kelilingi na Rasulullah. Dia baca siar Rasulullah cilah ia beritanya. Rasulullah kami kok mati kan ini kena ni medanci. Silar Rasulullah pernah ngau pecah-pecah milatah na. Akapna memang go tuhu Rasulullah ngau mati maka jenda. Wa usi'a maqtalu Rasulullah ay ka desas-desus saya bahayana. Maka perlu ngecek. Gua ada bagah ngecek gua habis peperangan. Me bagai. Adit lah bawa Gundari medanci teleponi. Gua ay komandan tamati ni betul ngai. Bagai medanci teleponi si. Nak Gundari bes era peperangan tradisional bagi si Marenda. Wasiya maqtalu Rasulullah sallallahu wa hadha azumat wa huna azumat al-baliyatu wa tasad uqulul muslimin wa duhilu an anfusihim. Mulailah kacau. Mulailah kerana bingung bagailah kerana pasukan Rasulullah enda pasukan muslim enda engkau bagi patah semangat dia engkau mati Rasulullah ingin kami bagai. Faminhum man walla hariban wa lam taridhu illa hitan al-Madinah wa minhum man intalaqa sa'idan fawqa al-jabali wa alqa silahahu wa minhum man qatala difa'an an dinihi. Adi engkau bagi bagai Rasulullah mati ni ngan deba laos kiam aku perbukit-bukit bentar kena pedang ni deba yang mulih. Ngame mulih aja kita bagi deba mulih. Deba lanjut berperang. Jadi engkau berita eda membuat kacau kaum muslimin. Lawa ka krinar perang ni, ani deba anca perang mau talu pe. Mebagai ya, deba bentar kena kiam aku bukit bentar kena pedang nah. Ana ngamaya mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deba mulih aja lah kita ya. Ni nabe bagai deba. Tengah mati kah kita kerjain udah mulih aja. Tabiat jelma, mebagai ya. Lu kena bagi siakap jelma yang sahabat dah si angkat derajat Nabi kesalahan mebagai bagi Gundari. Ulama-ulama yang angkat derajat ku derajat Nabi salah sahabat saja bila si angkat derajat Nabi bagi ulama si Gundari. Jenda penyemangat menkam kerina sengida acara tenda pemirsa Rosa TV aikap gelarna Anas bin Nazar. Anas bin An-Nazar. Rahia jumpaina piga-piga je pasukan sehingga bingung ia si bentar kena pedang nanggau kai senjataan handai engkau kundul ya ni je engkau bagi kalau bingung engkau kak mati Rasulullah kecintaan Nabi Muhammad sallam engkau faqala ma yujlisukum rekai kena kundulai kai makarban kai mak kundul ada perang sebab dia perang dengar bagai dia bago kundul lihat sebukit. Kai makana kena kundul jaya teman-teman kita masih perang dengar secara terus. Qalu kutila Rasulullah SAW. Ngokak mati Rasulullah SAW gua ngokak mati Rasulullah. Faqala ya qaum. Oh jelma, kadai-kadai, bagilah kita ngerana. Man ka'am kerina si kundul jenda. In kana Muhammad kutil. Adik kokin Muhammad SAW dah yang ibunuh terbunuh habis peperangan dah. Fa inna Rabba Muhammad lam yuktal. Rabb Muhammad lah terbunuh, langat terbunuh. Wa ma tasnauna bil hayati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngo kai ban kena pegeluh kena kai ban kena usaha kena geluh adi ngo mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adi mati Rasulullah mati kena. Adi Rasulullah putus semangat bagaikan ajaran Islam. Sebab Nabi Muhammad SAW disembah. Rabbu Muhammad, Rabb kaum muslimin disembah Allah tabaraka wa ta'ala. Bagai? Ada jelma kira mati. Ainda penyemangat dia. Faqatilu ala ma kana alaihi wa mutu ala ma mata alaihi. Jadi peranglah kena uga Rasulullah perang. Matilah kena uga Rasulullah mati je. Maksudnya bagaimana perang aina men Allah, mati sejalan Allah. Ulah kari lain, memang bagai. Kita perang enda berjalan Allah. Ibarat napa ya? Melawatah na Rasulullah geluh dengar. Ibarat Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, tapi kita lanjut peperangan ni. Wa qala mencengerane Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma qala haula al muslim wa abra'u ilaika mimma ja'a bi haula ya'nil musyrikun. Ya Allah, aku minta maafkan. Ya Allah, kai kirsiban teman-temanku enda kasiban ni.
Bagi patah semaknya bagai enca aku lepas diri aku lepas diri ya Allah, bagai kai si ban kalak-kalak kafirina kalak Quraisy go bunuh na rasul. Ini anggapan. Ini bagai anggapan maksudnya adil ilmu gaib, ini ilmu gaib Allah. Anggap kira Rasulullah ngawate, bagai. Tapi peperangan lanjut, ini bagai iya. Thumma laqiya Sa'ad bin Mu'az. Ini luar biasa Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az Allah 35 tahun ca umurna bas Islamaina. 30 sada ia masuk Islam, 36 matena syahid kang ya. Perubahan luka-luka bas tubuhna. Salah sada kari luka jena, jakari luka lupak sada peperangan jigalang ke lukana. Jika mengantarkan Sa'ad bin Mu'az enda syahid. Jumpa Sa'ad bin Mu'az. Faqala ya Sa'du, inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Isi si jumpa Sa'ad enda kap Anas bin Nazar. Sa'ad, ku merimkel kuidah bau surga ndai bes perang Uhud enda nai. Jenari kuidah bau surga. Summa alqa bi nafsihi fi utunil ma'rakah wa mazala yuqatil hatta istusida. Saat merimkel kuidah bau surga ndai bis Uhud nari Nina. Enca masuk ia ku medan perang. Perang ya jay, kasai sahid. Kasai ya sahid. Jadi ene labong ranang encia. Anas bin An-Nazar labong ranang encia. Man kai kena kunul-kunul jay. Ngamati Rasul. Nina jelma sahabat. Reperang kita terus. Reperang jay. Reperanglah. Reperanglah. Gua merenda Rasulullah reperang. Matilah besja Rasulullah endah mati. Adi ngomati ke Rasul jay endah. Encak kundul ya. Lang. Lah kak tuh lain 11 kan lain si buat. Lang. Rana iya reperang minter. Jadi contoh. Fawujida bihi bid'un wa thamanuna ma baina darbatu bisaybin wa ta'natun bi rumhin aw ramyatun bi sahmin lukana sebuaina ai la 80 lewat bekas lukai dan cikari tebasan pedang tebak bagi tebak tebak tusuk bagi bahasa Indonesia ini tebak ya lembing bagi kapai panah hari masuk kerina panah masuk ke tubuh tebak bagi masuk ke tubuh. Encak takil ka kena kerik 80 lewat je bes tubuh nenda luka. Aindam ibarat ugama renda kaum muslimin menkam singi dah acara tenda pemirsa Rosyad TV. Kaum muslimin generasi salapta sedekah sahabat sallallahu alaihi wasallam perjuangkan na Islam aida. Kita tadi ngamalkan sebelah la jore. Tadi ngamalkan sebelah jore. Komentarina ka. Bagaimana? Langai suruh perang ya. Langai suruh perang Ikembangkan Islam. Iamalkan Islam murni. Uga Rasulullah dakwahkan sa. Gua sahabat Rasulullah dakwahkan sa. Langai suruh perang ya. Langai suruh perang. Pela belu. Tapi ngomentari jago. Islamnya dia lo menkomentaran. Maksudnya. Dan hidayah pergi kita bes Islam alhamdulillah. Lang dancing banda kita ngeluh bes Korea jah kata bes negeri-negeri kafirah. Menggoy dah agama mati masuk neraka pe. Bes hukum Islam. Lang urut bes akhirat urusan Allah. Tabaraka wa taala. Terus bes Indonesia ada mayoritas muslim masuk Islam kita alhamdulillah cikari bulang nanari weekend muslim bapa dan si tengah dalan ya muslim perunmar muslim alhamdulillah. Encah bagi komentar ini ke Islam. Ika lar syukure. Adilar lajar makanya perlu lajar ini ningan gelas teh gua ajarin Islam Adilah setah ajar Islam langan nata ita. Enca wa thabata haula Nabi sallallahu alaihi wasallam sullatun minal muhajirin wal ansar wa fadahu bi anfusihim hatta fa'a ilaihi al-kathiruna mimman adhalathum sya'ihatu annahu qutil. Jadi lit pak tabra belakangan ni ya. Teteh Rasulullah ini labo mati. Sebab si bunuh na kendai lara lupa kita si bunuh namus akak na nabi melang walhamdulillah membagai ya kak ibarat na digundari pemimpin krinang si metah membagai ali foto na jape
Untuk enca mesti piah-piah dengan usur. Berbagai acara-acara idah. Tandai kalak kerina di presiden, tandai kalak kerina. Hadi indalang Rasulullah. Latah kenapa ingin Rasul talam bagi mereka bagi era-era kita awal-awal perlu ustah kerina. Negeri tena Soekarno rahimahullah, Soeharto rahimahullah. Soeharto dan sila dah tandai kalak kerina. Soekarno belum tandai kalak kerina. Tahi saya pun bagai. Adi lau bagi enda gundari modern gambar japilik kerina. Tapi macam-macam gambar bagai melit kadih mas Islam. Yani larangan sarana kusirikan kanya karima bagai. Letak apa yang Rasul salah bunuh. Mencatat informasi Rasulullah kalau dengar maka na gabung kerina kalak ndai engkau si pusing si bingung dia sebentar kenang kau sekin ndai kerina dia. Kalau dengar Rasul, buat semangat kerina ngor kumpul je kalak muhajirin dan ansor ndai. Kalau dengar kapikan Rasul, wa mimman tafarraqu baina sufufi yuqatilun. Sindair cerai berai ya, Rasul ada lagi balik. Rasul ada kau Rasulullah kalau dengar. Fasara bihim hatta wasala ila sakhrah allati fawqal jabal. Maka na iiringi je Rasulullah. Maka dikatakan benteng hidup. Maka na jali celah je tutup celah je maka na sahabat dah melal je ya gugure tutup na celah. Rasulullah serang tena Rasul ikelilingi bagaimana je Rasulullah ikelilingi ya. Pembelaan. Bes erang geluh Rasul. Adik gundari gua. Woi, kehormatan Rasulullah wajib dijaga. Keimanan ta. Enca pengamalan kerina kasih tadingkan Rasulullah membantah. Ini bagi ya. Enca sangana kadi ibaratnya tali ulur. Babangai Rasulullah kerina terus buat kang penyerangan tali ulur bagi ya. Makanya pas perang Uhud ini lali semenang lali si kalah. Cuma awal-awal golit menang pudi karing bagi kekalahan ya lawi katakanlah bo kalah je. Lid je penyelisihan sahabat lid dampak na bagi lang dikalah ning lang lah bo kalah perang Uhud eh. Lid dampak na ya penyelisihan ku Rasulullah penyelisihan ku perintah Rasulullah kalah ning lah bo kalah. Sebab kafir mundur kang ya bagi. Adi kalah kini Madinah go ikuasai. Adalah mulihkan kalak kafir dari ku Mekah. Bagi ya. Gaidat Rasulullah wa usiba Rasulullah SAW bijirah. Nabi SAW terluka. Nabi terluka jangan ilmu kebalna. Nabi si mulia, manusia si mulia, Rasul mulia. Hamba Allah si mulia ia lali ilmu kebal terluka bes perang. Janari ngejelma ilmu kebal dengan daerah perang ibu bapa jimat. Galah kebal gua berpuasa teluari. Puasa ibadah baik men Allah baik men begu batal Islamna bagai ini tak katakan lagi tak kafir-kafirkan kala lah individu lah katakan secara umum jika latah napai si fulan bagai nabanna batal Islamna si fulan tai sini bagai ia kena kafir ke aku bagai saya katakan saya kafir ibedakan ia kafir mutlak terus kafir muayyan kafir mutlak ise siban sebagainya baginda iya ise blus dah kecuali jelma gelarna ise ise gelarku ise tarigan misalnya dan jika gelarna ise iya umum tapi ngau isi katakan balah gelarna ucok kafir ucok merawal ya bagilah si hukumi sebagainya dilo ucok dai bagaina kak ban ko nak nang gotah ko kin saya batal keislaman nei angkam kini iya aku lah kak kutuh medan sebagai ngeran lah kak kita nah dah maksud harus dibedakan ya kaya pengkafiran secara umum ya harus pengkafiran penghususan kau dijelaskan jelmana engkau murtad aja bagai tangerana lah melanggar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah usul Ahlus Sunnah wal Jamaah kak perlu belajar belajar ning ngene gelas tah gua nyikapi ya lo kari belas-belasan kafir bahasa Arab salah kajian istilah syariat iya murtad bahasa Arab istilah syariat jika kita terganggu, tetapi penerapan nakaria ay ahli ilmu. Lo kesembarangan kaji ngerana kaji kafir. Ay meserang kari bes Islamnya, kak majin Islamnya bes mata dia bajil mainnya salah ya penerapan. Ngau, fasara wa kusira rubaiyatuhu wa jurihat syafatuhu sufla. Ipenai pede ngom kadi naktak. Bibire pengom terluka, me bagai ya.
Wa sujja Rasulullah sallallahu fi jabahati ay kadih kang bes kadih ni perdampakan nepe terluka. Wa dakhalat halaqatani min al-mighfar fi wajnatihi milik kadihna akai kelar topeng bagi alah perisai bagai ya di perisai bes tadi lek kang kadih masuk ku kadih Rasulullah hejena besi kubas kai kelar ni dah ai dak lu ku tapi bahasa karoni dah pipi. Baiklah lah, terjemahkan dulu sendiri. Kadih. Engkau. Ayo, ayo ajalah ban. Wah, enggak. Masuk ke besi. Fantaza'aha Abu Ubaidah bin al-Jarrah wa 'adda 'alaiha hatta saqatat saniyatahu min shiddati ghausihi ma fi wajhi Rasul sallam. Masuk kulbu kubas, mutlak kubas, belgah kubas. Gedap segalang kubas, makanya sangat itarik bagai ipan Rasul saya kena kadih ya kena. Nabi terluka. Di kala dunia persilatan kebal dinaga. Kebal kai kini. Adi muslimnya ikritisi adilah muslimnya urusanna. Me bagai masuk urusanna la isandarna ku Islam. Tadi isandarkan aku Islam ibatalkan minter lali ilmu kebal bas Islam ina. Kerina bas beguna ring kerina. Syarat nar puasa kala bay puasa enda puasa teluari. Cakari wari ketelola kamedam. Puasa enda ibadah. Hari puasa Ramadan me bagai ibadah. Ibadah ibe kemen Allah, ikan menjelma ka murtad. Batal Islam masuk ta enda. Setan na begu basana setan lah we. Adi begu ni karam mal jenisna. Iblis. Ahlatena tanggung-tanggungina bani Adam enda keturunan Adam enda. Adi masuk neraka darat dengar ialah labu bagai maksudna. Adi masuk neraka kin kaum muslimin candarat dengan karya bes neraka nari labu cita-cita kafir setan ni ia abadi kintaina jelma bes neraka Allah Subhanahu wa taala gua carana iban ya jai hias-hias igala anggap benda danci bes Islam puasa menbegu murtad bana jelma batal Islamna adila ya tobat bes pegeluh nai samate me bagai ya enda Rasulullah terluka gua siban fakta sejarah. Lawa cerita dongeng enda Rasulullah terluka bes perang Uhud. Bagus kubasi bes ayoni tarik Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Terluka Rasulullah sa'ina pemberigat. Terus ni ada jelma jinda kebal hebat hebat ya Rasulullah hebatan jelma bes Rasul. Walamma waqatil hazimatu bisababi mukhalafati rumati amra Rasulullah sallam wa qutila man qutila minal muslimin. Je terjadi bes kemunduran me bagai kemundur. Nai menang atai. Menang bes Allah pertolongan bes Allah nari. Alasanna li penyelisihan pemanah. Kai iblaskan Rasulullah sallallahu instruksi Rasulullah sallam terbunuhlah si terbunuh mati sahid. Intalaqal musyrikuna ila tamtsili bisyuhada bihikdin wa ghaidin wa sirasah. Syahid kaum muslimin bes perang Uhud enda tak ada mayat me bagai adi peperangan mengadum makana de bakal musyrik enda sehnaring taina cianna palak na kay kini bes peristiwa Badar urusan perang Uhud enda balas dendam naring adi ladat geluhna mataina pe ku cincang me bagai de bajelma pas cincang baba daji takilina rusak jasad me bes Islam ladan si rusak jasad mati gedung adalah rusaknya ini makana Hamzah bin Abu Thalib ini rusak jasadnya jeda kai jeda cincangi rusak tamsil dingna ayo ai cedakan kai kan si perlu belah tak kai kirina pokok takili bagaimana mau mati pe cincang gua perban palak na galak ka dihenda ladat geluhna la tertakil ko pus geluhna bes mate moy ku takil bagai ibaratna mau kena ni kau mate tapi bagai nam kalak kafir maka wajar ngari ibaratna lit tawanan penyiksaan ngeri le bedakanlah gua kisah perang Badar milik tawanan bawa ke Madinah la boleh disuruh pekene ni ngelulik je amin na penda ku pok minana kita tapi la danci tundukna muslimena bes peraturan bes Allah Rasulna uga iban tawanan enda adi muslim itawan kufar keri naring keri
Matai na pe cincang na pe geluh ka bagai me cocok nak kap na begelah takwa luar sakit bagai ibarat. Gelas tah gua perbandingan. Ugama kana bagaina ainam Islam sengajarkan sama bagai Islam ngajarkan sa makana aina bagaina kalak kafir gua bagai berarti agama kalak kafir bagai kiri ngajarkan sa. Cerita kedamaian, cerita dongeng krina. Langir kuasa mini ya lain cerita. Bagai ngum sudah gua negeri kafir ditangkap na kalak muslimnya gua ban me bagai ya. Adilit kali tindakan dia bakal muslim sebagai penyelisihan agama ya, agama. Lalu kali individu makana ajaran Islam melanen ku aku individu na. Kecuali Rasulullah sallam. Fasaru yajda'una al-unufa wal adan. Inda itek-teki potong kangi kupinge cupinge kadi hena kadi gua igungai keret cupingai bekeret. Wa yabqarun al-butun beltak pebelah bakal operasi gue. Jadi kita guna hari lo sanggup ngeden sih bagai. Lah sanggup kita ngeden sa. Dia bajelmana lah kakin ya mersik ke darahna la sanggup yang ngeden dai na bagai. Dia biasa jakap na bagai ya. Tapi dia nggo jihad perang ning biasa karya bagai. Wastushhida minal muslimina hawali 70 syahidan aghlabahum minal ansar. Jadi mate sahid bes perang Uhud enda 70 kurang lebih 70 jelma mayoritasnya ya bes ansarna sinolong Rasulullah sallallahu Allah. Wa amara Rasulullah sallallahu bidafni syuhada'i Uhud haitsu matu. Maka Rasulullah perintahkan nasi ngomati syuhada'i kuburkan jam jaya matina jim kuburkan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u ar-rajulaini min qatalati Uhud fi thawbin wahid. Ama Rasulullah persadana dua kala bagai terbunuh syahid bis perang Uhud dua kala besada baju besada uis. Lam lala uis. Dia bersahabat dia tutupi takalna idah nahaina tutupi nahaina idah takal namanya bagai ya. Ada bagi kundari lala uis. Summa yaqul ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an. Pentingna Al-Qur'an. Apa yang si dua jelma ena si buena ia si menghafal Quran. Ingat ya, istilah menghafal Quran ni lah hafal bagi saja bagi kita kundari jelma menghafal. Wai payo mencileng Tapi penghafalan para sahabat hafal Al-Qur'an pengamalan jaikrina. Jadi ibarat Al-Qur'an pengamalan idah praktek pengamalan Islam era Rasulullah sallam. Gunari mungkin dia jelma melalai hafal 30 juz. Memang 30 juz. Lalu pengaruh Al-Quran ni lalit besi ya. Bacaan ayat kesirikan ia berlaku kesirikan. Bacaan ayat amalkan sunnah buat nabi dah. Bacaan ayat solat layak solat. Dia melala. Faida usira ila ahadihima qaddamahu filah. Maka dikatakan anda Rasulullah anda lebih masukkan. Membagai adi bisa ada lahat anda lebih masukkan. Pemeliharaan. Wa qala ana syahidun. Aduh Allah. Ana syahidun ala haula yaumul qiyamah. Rahni Rasulullah sallam aku kari jadi saksi kalau kainda besar kiamat. Arti Rasulullah saksi. Allah. Wa usiba yawma idzin katsirun minal muslimina bi jirahin wa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati ba'da dafni syuhada'i wa mutarad al-musyrikina li Hamra al-Asad li idhari quwwatil muslimina wa adami ta'athurihim bima jara. Jadi katakan dalam boleh istilahnya dia menangkal jadi li kemunduran tapi musyrik terpelaus dengan kai usir kai muli-muli aku Mekah. Lalu dikatakan kalah je Rasulullah Madinah takluk. Ini bagi ya. Melalangi labu anda si 70 singo terbunuh syahid. Mencoba melalakangnya terluka. Mebagai mulih Rasulullah SAW ke Madinah kasa nggo ikuburkan krina syuhada nggo i pelauskan mulih krina kalak musyrik dari ku Mekah musyrik dikatakan ku Mekah ila musyrik ila Hamra al-Asad sada ingan ya sada gunung je kasa nggo usir ku bes gunung handang lamun mungkin kalau kena nyerang balik nggo je pediat mulih dari ku Mekah mebagai gelah idah dengang je muslim kuat dengar. Muslim dengar
lah boleh je pengaruh terbunuh nabai tukang panah das kerina bagai para sahabat lalu jadi pengaruh terusir dengan kalak musyrik ini aku sada batasan wilayah gelah mulih aku Madinah Mekah encah Rasulullah encah ikuburkan kerana para sahid berperang Hudainah mulih ku Madinah ada likar hikmah nakrina ya kar sini Walamma hasala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasala ja'ala Abdullah bin Abi Salul tokoh munafik kai singgodat Rasulullah sallallahu sebagai kape kars kalak muslim kejadian bes perang Hudainah lid sada bahan berita bes Abdullah bin Abi Salul wal munafiqun kalau munafik, ai sada berita bagi wartawan ka ko kelakena awalnya dia ikut ngai berperang ke Uhud, ikut ngai dah Abdullah bin Abi Salul tengah dalam mulih bapak nanti lurus kalak mulih ya. Encah mulih Rasulullah perang bagi gua jadi wartawan. Gua hasilna. Gua hasilna. Jika dibuat ni katakan aku gua nek gelajai kari setah. Gua sikap kalak munafik ni bagai ai itlit cerana encah senang kape ya. Bima asabal muslimin. Bahagia bahasana. Bahagia di atas penderitaan orang munafik. Ada contoh, ada ini bulang ni dah. Senangnya perang Uhud melala kalak muslim syahid, melala terluka. Rasulullah pe terluka. Bahagia ya. Adi gundari kan kau minum tuak ya bagaimana ibaratnya. Tuak kita ni naik kalak dia serang ikrina. Wa yudhiruna akbahal qaul murana ya dia senakai krina si bespusuh nasi biasana landarat go darat gurina memang kak munafik wa adhara al yahud qaul sayyi kadai na pa yahudi mu sering krinai sada baris sende krinai pe pedalas na pedarat na krina si kadi si mejin si cocok bespusuh na si nai nari go ipendam na bagai ketawari kublaskan itu lang adat na idah na bagai na mengli alasan cocok lainah kuidah kan kri bagai wa qala ma Muhammad illa talibul Muhammad aina ni sallallahu alaihi wasallam aina jadi raja kintaina la angka kaina kami maka ku bawa mulih pasukanku jadi ni tengok menggu mati 3 kali mati ngau mati dalam kima ngau mati anakmu ngau yatim bagai ibaratna ipanas-panas gelah palak kelakai men Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimin aida ipanas-panas bagi komen kadi provokator dia si sadaran si kari lalit kuat adi baik provokator ini bagi hasudna jelma kudu lihat nonton adi berhasil dia tampil lah berhasil selamat dia wajal al munafiquna yukhdiluna an Rasulullah sallam wa yaquluna law kana man qutila minkum indana ma qutilu rani nagalak munafik aina mulai ia jai olok-olok na ihina kenna Rasulullah sallam jali kablasanna adi si mate bes kenai kadai kenai mau mate ni pak tama adikin ikut res aku merena mulih entah pelabur ikut arah perang labu terbunuh hiya nina bagai monggo adilakin kuat iman sahabat sebagai dah si kadai dan tah bapa dan tah anak tah dilaki na mate medan cia bantah naka Rasul bagai bantah Rasul bahaya medan cing ingkap mulih kan dilakun padi bagi kita merabagai ndo anakku nda gua makan baba berperang kok mati anakku nda ngomulihkan adik kita memang ngerana bagai kalau biasa ngerana bagai adilit di beruang aku ngomati lah dilit saya kan ngomati bapa ngomati kul putut tongat ngomati bapa mereka Rasulullah Allah ikuti mia mati ka kali engkau medan bagi ngerana ka ipanas-panas kalau munafik dah karena biasa bagai lit kejadian masuk penjara ya darat penjara naria bunuh kelak ka bagai kapan biasa guna engkai lit sing hasut sah lah di ngerana lah gomenak ku ya bagai kakin ali ingkar kirina kadihna ola kakam je balas dendam kai kirina bagai mati ka kirili balas dendam kai kiri anak nama bagai ladung munafik sasaranna gua kin kacau bagai kintaina urus bagai ndam gundari setah
Tapi lihat hikmahna bas kejadian enda. Wa kana mimma anzalallahu ta'ala fi yaumi Uhud min al-Qur'ani 60 ayatan. Min Ali Imran fiha sifatu ma kana fi yaumihim. Dzalik. Awaluha. Jadi bas kejadian Uhud enda ipetur Allah Subhanahu wa taala firman-Na 60 ayat dari surat Ali Imran. Si mula-mula ya wa ghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Sangana engkau Muhammad pagi-pagi engkau tadingkanmu keluarga engkau siapkanmu kalak mukmin darah perang gelah engkau siapkanmu bes pos-pos naya. Endam awal-awal mula-mula ila akhir 60 ayat. Kaum muslimin. Lid kali jenda hikmahna si analisis adi bes perang Uhud, perang Badar. Perang Badar menang Muslim. Makana adi ngomelang kalak Muslim, sila teng ia men Rasulullah, pura-pura ia masuk Islam. Gombiar ya, mebagai. Jadi bes periode kejadian perang Badar, bes peristiwa perang Badar enda ku Uhud kari, enda setahun enda. Kejadian Badar ku Uhud setahun ya. Sebab mobilisasi kafir tentara pasukan lah kata, tentara kita katakan agalah serang Mekah setahun ya. Bersetahun enda labu teh kalak Muslim enda isi kalak munafik bis Madinah. Lang. Lotah. Lid munafik lid perang Badar, perang Badar lid munafik pura-pura masuk Islam. Biar ya. Bersetahun rentang waktu enda labu teh sahabat enda deba isi kalak munafik. Bes perang Uhud lid hikmah ijelaskan Allah, itampakkan Allah, pecidah Allah ainda musuh kaina bes Islam ainda pura-pura ia masuk Islam. Jadi nggo telu bes kejadian perang Uhud kari si bahas bes pekan sirah gondela mo waktu ta. Dung perang Uhud enda telu idah jena ngerupa jelma. Kafir jelas dia Mekah, musyrik, Muslim, munafik. Munafik ena musuh berselimut. Dung langa di bas perang perang Badar dua mencaidah musyrik, Muslim. Bes Muslim elik bermasalah ia. Langa idah setahun. Dung perang Uhud muncul kelompok si ketelu. Idah ia. Musyrik bes Madinah kalak kafir bes Mekah kalak mukmin kalak munafik. Telu idah jaya. Manggo iwanti-wanti channel iwanti-wanti musuh kenena dua. Sada ya darat idah kalak kafir, sada nari bas barisan kenaikin iya. Jaka tawanan ipecidah Allah dung perang Uhud icidahkan Allah enda. Indam hikmahna. Jadi kai pikirina peristiwa sebab dunia enda perbuatan Allah lid hikmahna. Dia bakar situ, dia balang. Kalau kita kasih protes ke Allah tabaraka wa taala, isikan kita. Setelah kita ini hamba. Bagi ya, lalu kerana di oksigennya pitahan Allah Subhanahu wa taala ngedung kerida jelmedan. Pemerintah Rasul TV, rahimani wa rahimakumullah, jakam PSI dah acara terang kau kasih waktu ta, bagai. Kai faedah pelajaran membantah peristiwa perang Uhud. Aisi bahas pertemuan tasirah waris selasa insyaallah taala majujuh membantah kerana wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.